अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं गोयने किले में जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही होती है कि एक सिपाही घोड़ा दौड़ाता दौड़ाता वहां दाखिल होता है और बुलंद आवाज से कहता है, टेक 4 वेल्स, तुर्क करीब आ गए हैं। यह सुनते साथ ही बाजार में हलचल मच जाती है और लोग भागना शुरू कर देते हैं। गवर्नर आगे बढ़ते हुए कहता है, लानत हो, दरवाजे बंद करो। दरवाजे के पास मौजूद सिपाही हरकत करते ही हैं कि उन्हें तीर आ लगते हैं। तीरों के साथ साथ उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ किले में दाखिल हो जाते हैं और कहते हैं, इनके इबादत खानों और कलीसियाओं को हाथ ना लगाना। गवर्नर बुलंद आवाज से कहता है, ग्लाडियोस को पैगाम भेजो। यह सुनते साथ ही सिपाही हरकत में आता है जबकि बाकी हमला कर देते हैं। उस्मान साहब और उनके जांबाज घोड़ों पर से ही काफरों पे टूट पड़ते हैं। कुछ देर पहले तक का पुरसकून इलाका मैदान जंग का मंजर पेश करने लगता है जबकि उस्मान साहब बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते हुए काफरों को काटते हैं और घोड़े पर सवार ही आगे बढ़ते हैं। बुलंदी पर मौजूद सिपाही ग्लाडियोस को पैगाम भेजने के लिए धुआं उड़ा देता है मगर बुरान तीर मारकर उसे भी हलाक कर देता है। धुआं फैलता है और फैलता ही चला जाता है। जंगल से आगे बढ़ते हुए ग्लाडियोस सुर्ख रंग का धुआं देखता है और एकदम से रुकते हुए कहता है, लानतो। तो गोयनेक तुम्हारा हदफ था उस्मान। गोयनेक में उस्मान साहब गजब ढहा देते हैं। सरदार हसन और कोजा बेबी काफरों पे खूब हाथ साफ करते हैं। यगीद भी मजबूरन काफरों को काट रहा होता है कि माज और तुरान भी सिपाहियों को उठा उठा कर फेंक रहे होते हैं। बाजंतीनियों का सफाया बड़ी तेजी से जारी होता है। जल्दी बाजंतीनी सिपाही मारे जाते हैं और गवर्नर को यरगमाल बना लिया जाता है। गवर्नर कहता है, गोयनेक तुम्हारी कब्र बनेगा उस्मान। तो उस्मान साहब उससे कहते हैं, टेक 4 वेल्स या जो भी हो, तुम्हें तो कब्र भी नसीब नहीं होगी। तुम्हारा जिस्म फना होकर मिट जाएगा। यह तुम्हारा इख्तिताम है। गवर्नर कहता है, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन ग्लाडियोस मेरी मौत को रहेगा नहीं जाने देगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम ग्लाडियोस के साथ जहन्नुम में जाओगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब घोड़े पर से ही उसका गला काट डालते हैं और गवर्नर ढेर हो जाता है। घोड़े से उतरने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, सिपाहियों इस लाश को यहाँ से हटा दो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में एक सिपाही तेजी से ग्लाडियोस के पास जाता है और उससे कहता है, उस्मान ने गोयनिक का मुआवजा कर लिया है। तो ग्लाडियोस गुस्से से कहता है, लानत हो उस्मान, लानत हो। लेकिन उस्मान, ये तुम्हारा गुमान है कि तुम जीत गए हो। मैं ऐसी शिकस्त दूंगा जो तुम कभी नहीं भूलोगे। ग्लाडियोस डायलॉग तो खूब मारता है मगर काफी ज्यादा परेशान दिखाई देता है। गोयने के चर्च में लोग खौफजदा होकर इबादत कर रहे होते हैं। इसलिए हमें उस्मान साहब सिपाहियों के साथ वहां पहुंचते हैं। उन्हें देखकर लोग पीछे हटते हैं तो उस्मान साहब कहते हैं, डरो मत, हरगिज मत डरो। हम तुम्हारे लिए मौत नहीं इंसाफ लाए हैं। तुम्हारा माल, तुम्हारी जानें और तुम्हारी इज्जतें अब मेरे पास अमानत हैं। तुम पर आने वाली हर मुसीबत के मुकाबले मेरा कौल तुम्हारी ढाल होगा। कभी खुद को शिकस्त खोरदा मत समझना। गोयने के लिए उम्मीद और निजात की सुबह तुलू हो चुकी है। यह सुनकर लोग उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। बाहर माल गनीमत इकट्ठा किया जा रहा होता है। सरदार हसन सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों घरों की तलाशी लो, देखो कहीं सिपाही छुपे हुए ना हो। कुछ बाज़ंतीनी सिपाहियों को कैदी बना लिया जाता है। तुरान के उमाद से कहता है, दीवारों पर पहरा बढ़ा दो, ये जगह अब काई की सरजमीन बन चुकी है। फिर उसे झंडा देते हुए कहता है, हमारा परचम दीवारों पर लहरा दो। यह सुनते साथ ही क्योमाद सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। उधर एक मुकाम पे काइयों ने कैदियों को बिठाया होता है और मजीद कैदी भी लाए जाते हैं। एक कैदी लड़की को देखकर यगीद उसे रोकते हुए कहता है, रुको तो सही, जरा मुझे देखने तो दो। अब से तुम्हारी जगह मेरे साथ होगी। यह मंजर देखकर सरदार हसन उसके पास आता है और लड़की पर से उसका हाथ पीछे करते हुए कहता है, यगीद साहब आप क्या कर रहे हैं? तो यगीद कहता है, हसन साहब मैं माल गनीमत में से अपना हक ले रहा हूँ। ये औरत मेरी लोंडी बनेगी। सरदार हसन कहता है, आप उस्मान साहब से इजाजत लिए बगैर कुछ नहीं कर सकते। हम पहले उस्मान साहब से पूछेंगे। तो लड़की कहती है, मैं यहाँ एक दुखी जिंदगी गुजार रही हूँ। मुझे ऐसे बहादुर सरदार की खादमा बनकर खुशी होगी। यह सुनकर यगीद बहुत खुश होता है और कहता है, हसन साहब क्या औरत की बात सुनी? सरदार हसन कहता है, अस्तगफिरुल्लाह। ये कहते साथ ही सरदार हसन आगे बढ़ जाता है। रात के वक्त उस्मान साहब सिपाहियों के साथ चहलकदमी कर रहे होते हैं और अलाउद्दीन से पूछते हैं, शहर में मजीद कोई बाज़ंतीनी सिपाही रह तो नहीं गए? क्या आवाम की जरूरियात पूरी कर दी गई हैं? तो अलाउद्दीन कहता है, शहर महफूज है, लोगों के पेट भरे हुए हैं और वो मुतमईन है अल्लाह के हुक्म से। इसलिए मैं तुर्गुत बे, सुंगुर आगा और सिपाहियों के साथ वहां पहुंचते हैं और घोड़े से उतरने के बाद पुरजोश अंदाज में उस्मान साहब से मिलते हैं और उन्हें फतह की मुबारकबाद देते हैं। उस्मान साहब भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे कहते हैं, मेरे कबीले के बुजुर्ग बूढ़े बेड़ियों खुश आमदीद। सुंगुर आगा कहते हैं, आपको इस तरह से खुश देखकर बहुत खुशी हुई। तो उस्मान साहब उनसे कहते हैं, ऐ सुंगुर आगा, आपने सर्दी इलाकों में अपना फरीजा बड़े अच्छे से निभाया है। अब से आपकी जगह मेरे साथ है। तो सुंगुर आगा कहते हैं, अब से मैं तुर्गुत गाजी के साथ चलने के लिए आपकी इजाजत चाहता हूँ। मैं पहली सफों में रहकर जंग लड़ना चाहता हूँ। हम दिलों में खौफ पैदा करेंगे और मैदानों में तुर्कों की शान बढ़ाएंगे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है ठीक है। कुछ बूढ़े बिस्तरों पर मौत का इंतजार कर रहे हैं जबकि कुछ आपकी तरह लड़ने और फतह की तरफ बढ़ने से पीछे नहीं हटते। ये सिर्फ फौलादी दिल वाले लोग ही कर सकते हैं। सलामत रहें। तुर्गुत भी उस्मान साहब से कहते हैं, मंजिल क्या है? हमें जल्द अज जल्द रास्ते पर निकलने की इजाजत दें। तो उस्मान साहब कहते हैं, मंजिल
منزل۔ باہر گلاڈیوس بیس بدلے خفیہ راستے سے قلعے میں داخل ہوتا ہے اور سیدھا جا کر یگیت کے کمرے میں جا گھستا ہے۔ دوسری طرف مڑا یگیت کہتا ہے یہ اندر گھسنے والا بدتمیز کون ہے؟ تو گلاڈیوس ایک دم سے اس کے گلے پہ خنجر تان لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے تم نے دھوکہ دیا ہے۔ یگیت پوچھتا ہے تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ تم ہم دونوں کی جان خطرے میں ڈال رہی ہو۔ گلاڈیوس کہتا ہے میں تمہارا حساب کرنے آیا ہوں۔ عثمان اس راستے سے نہیں گزرا جو تم نے بتایا تھا، میں نے تمہاری وجہ سے گوینک کو کھو دیا۔ تو یگیت کہتا ہے میں ایسا کچھ کیوں کروں گا؟ عثمان نے ہم سب کو دھوکہ دیا، اس نے آخری لمحات میں منصوبہ بدل دیا، میرے پاس تمہیں خبر بھیجنے کا وقت نہیں تھا، واللہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا یقین کرو۔ گلاڈیوس کہتا ہے میں نے گوینک کو کھو دیا مگر میں مزید 1 انچ زمین بھی نہیں کھوؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خنجر پیچھے کر لیتا ہے تو یگیت اسے کہتا ہے پریشان نہ ہو، عثمان ایک نیا ہدف طے کرے گا، اب کی بار اسے ہم سے کوئی نہیں بچا سکے گا، وہ ضرور ہماری گات کا شکار ہو جائے گا۔ اب چلو تم جاؤ تاکہ کوئی تمہیں دیکھ نہ لے، میری طرف سے خبر کا انتظار کرنا۔ تو گلاڈیوس اس سے کہتا ہے آئندہ کوئی فضول خبر نہ بھیجنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی گلاڈیوس چلا جاتا ہے۔ قبیلے میں خواتین سلائی کڑھائی کا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے ماں میرے بابا اور بھائی فتح کے لیے جاتے ہیں جبکہ ہم قبیلے میں ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، کیا یہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا؟ فاطمہ کہتی ہے میں بھی ہمیشہ اس بارے میں شکایت کرتی ہوں لیکن کچھ نہیں بدلا۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں فتح صرف تلوار سے نہیں ہوتی میری بیٹی۔ حلیمہ آگے بڑھ کر اپنا سر ان کی گود میں رکھ لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر فاطمہ کہتی ہے دیکھو ذرا دیکھو، سیدھی طرح نہیں کہتی کہ سلائی نہیں ہو رہی، الٹا پوچھتی ہے کہ جنگ کیسے ہوتی ہے۔ بالا خاتون اس کا سر بھی اپنی گود میں رکھ لیتی ہیں اور ان سے بہت پیار کرتی ہیں۔ پھر فاطمہ کہتی ہے ماں بابا کی طرف سے ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوں گے۔ بالا خاتون اس سے کہتی ہیں چلو پھر اٹھو، وضو کرو اور فتح کی دعا کرو۔ ان سب کے اٹھتے ساتھ ہی قسمت خیمے میں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے عثمان صاحب نے گوینک کو فتح کر لیا ہے۔ یہ سن کے سب بے حد خوش ہوتے ہیں اور بالا خاتون کہتی ہیں چلو رکو نہیں بیٹھیو، کل طلوع آفتاب کے وقت اپنا کارواں گوینک کے لیے روانہ ہوگا، ہر چیز اچھے سے دیکھ لو کچھ رہ نہ جائے۔ گوینک قلعے میں عثمان صاحب سب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اب نئے افق کے لیے دلوں کو روشن کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یگیت پوچھتا ہے جن لونڈیوں اور قیدیوں کو ہم نے پکڑ لیا ہے ان کے بارے میں کیا خیال ہے جناب؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہم انہیں اسلام کی تبلیغ دیں گے، جو قبول نہیں کرے گا جزیہ ادا کرے گا۔ جو لونڈیاں شادی کرنا چاہتی ہیں وہ ہمارے جنگجو سے نکاح کر سکتی ہیں، جو ایسا نہیں کرنا چاہتی انہیں بہنوں کے ساتھ فریضہ سونپا جائے گا۔ یہ سن کر یگیت خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے جو آپ کا حکم۔ سردار حسن غصے میں یگیت کو دیکھتا ہے اور عثمان صاحب کہتے ہیں ہم نے جنگ کی آگ بھڑکا دی ہے، اب بالکل نہیں رکیں گے، جو تقدیر ہم اپنی تلواروں سے لکھیں گے اس کے سامنے وہ ٹھہر نہیں سکیں گے۔ ترگت بے کہتے ہیں جب منزل معلوم ہے تو ہم اپنی مضبوط کلائیوں سے دشمن کے سینوں پر وار کریں گے اللہ کے حکم سے۔ نقشے کو دیکھتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں ہمارا ہدف مودرانہ ہوگا، کوجا صاحب کل صبح تمام جنگجوں کو تیار کریں، یہ فریضہ آپ کے ذمہ ہے۔ اب ہم طلوع آفتاب کے ساتھ ہی راستے پر نکلیں گے، ہم شمالی علاقے کی خفیہ وادیوں سے گزریں گے اور مودرانہ پہنچیں گے۔ معلومات ملنے پر یگیت پھر سے خوش ہو جاتا ہے۔ عثمان صاحب ترگت بے اور سنگر آغا سے کہتے ہیں آپ لوگ رات ہوتے ہی راستے پر نکل جاؤ، آپ پورے راستے کا جائزہ لیں گے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں قافلہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جیرکتائی کہتا ہے بالا خاتون آپ نے جو کچھ کہا سب کچھ تیار ہے۔ بالا خاتون فاطمہ اور گونجا سے کہتی ہیں تم دونوں گوینک جاؤ گی۔ پھر جیرکتائی سے کہتی ہیں سامان قرارگاہ تک بحفاظت پہنچانے کے لیے آپ گاڑیوں کے سربراہ ہوں گے، اوغوث صاحب اور جنگجو آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ساتھ ہی وہ سب گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ حلیمہ بھاگتی بھاگتی پہنچتی ہے اور ان کے ساتھ جانے پر اصرار کرتی ہے اور اسے بھی بالا خاتون اجازت دے دیتی ہیں۔ اس طرح قافلہ روانہ ہو جاتا ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔